إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد يا عباد الله، اعلموا أن الصلاة من أجل العبادات، وأنها العلامة الفارقة بين المسلم والكافر، بل هي ثاني ركن من أركان الإسلام. ولأهمية الصلاة أنها لم تفرض عبادة في العالم العلوي إلا الصلاة، فالله سبحانه وتعالى لما أراد أن يفرض الصلاة على العباد ندب رسوله صلى الله عليه وسلم إلى عالم السماء، فكل ذلك إعلان لشأن الصلاة. ويكفي في شأن الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. نسأل الله تعالى أن يصلح صلاتنا وأن يتقبل منا جميعا. ولكننا في هذه الآونة الأخيرة لنا مع الصلاة وقفة مع هذه الآية الكريمة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والعياذ بالله. ربي مسلمالو كما ساتلو كاكوي مالون كابرا كابلا مسامن كاندان كيكومي مسو اماندا فوي كما فوكالي على الباتو باتو بيرو بلي كو كفندي بولوكولون دي سالا bana di sala, kedeba di sala, jankaruto di sala, siba di sakela, wayasikela di sakela, senekela yere di se, jila di se, muso di se, ke di se, dinen di se, mobile di se, foni minki ban, we muni wole salidi, bato bero bilebele le salidi. Alala sebaya kabun bato dole oldeni ko dole la BTC jabo BTC kawahigila BTC kajadi ke BTC mais sali wani kala la bulu bato be rokundi kabanka noya moye limaniya mu'mina amra la tra kalimaniya di amanye se sali ko wala mo kera amra ma sabawu tano ka ko imalon ka baraka bla kasrete ya ala jomba min ko Muhammad alayhi salam alayhi sallabe romumadi Allah taala rabbana min salima wala ko so aki kambo akuku sallu kama raaitumuni usall silamalu ay kana salaya o ma e ko bani ko ala ko e ko kasali ko ay kana o kede ne rasul yɛrɛ zatu ka sali kɛ ɲami ka daminɛ saliji ban ka waa bila han fo ko sali bara banda fala salamu bara bila bara ko sali kɔnɔ n ka minnu kɛ o ale o ɲɛɲini kɛta ni fɔta ale raja ale kɛ ɲaw ma salila ka siya kɔnɔ ala tɛ bɛɛ la sali fɛ dɛ ala ye sali min fɛ wulu ɲɛ bɔnni de silama ira ja wolero anyi jira mi kete ka ambiri ka anwuli o dron tewo ko do le nyini na amfe
ni la sali ma ke o kono sali tinye ni sali do ma ki al kamano sini akoto mu'min ma amilatu nasiba salla do ya kono kabara ki yerete ka rukon ke ki brin ki wuli kabanka ji kabanka ele moli eminu ka ke kwani bara ke ni se gbansan de brin ni gbansan wuli ni gbansan suidi gbansan rukon gbansan ala mi su ko sute ala man ki trauma ala la jonu amma ko salatu dila ke de mamma kan ina ala faala ke mi to muhammad alayhi salam o ko fe ka iranula an ya Allah ta'ala la farda ta ka siya kamilan jonun kan ka sali la an ko kan ka sun la an ko kan ka hiji la an ko kan ka ban ka bara bara la an ko kan an yere bu dan kunori na mo ke amma be kuna bo tono sitan Allah ta'ala te an subu damuna makoto wala teme an bolo makoto wala an saura la nyumaya amra ke de mere di bra kumba ya fani ki mina fere bo yibolo balo yibolo kul no mai ma ala makoto wala Allah ta'ala kodi kul ma ya'ba bikum rabbi laula du'aikum qur'ana aya rodo ala ko ko kede ya fo anye kwali ala makosite jona iba nyumaya nyasika iba kenya nyasika na fulo ba ki bolo nyasima to ba ki la nyasima jama ba ki bolo nyasima sara ba ki la nyasima ifanga ba ki la nyasima kwala makosite ola kwala makojo na mundo ni yale alabatu dakoro na alabatu bora jona koro ali ba ile kubanda alama kusitira alama kisirauma ma andani bato men kama bato be ro belebele bato be central bato be moteur anyole kambi mito ko sali mimra feya moluma iba la ba moluma fene ka folo moluma fene la ba molu sali ko ro nyammi ani folo molu sali ko ro nyammi ala yeslenye mitre folo mol tre badu sali ro altra kala nyammi altra lo nyammi kwali ala le nyakoro sali kudu el kana nyammi sali e makilila misiri bura la fa sali safa folo ere ba folo mo wolde aluji la perdi le di mama te ka ko jama sali e folla min tamini anye sali allah akbaru abalda allah akbar folo mi fola mambulo na folo ma takbiratul ihram salafu dul kaira ka kitabul kono kwa bade ma do treye tumana min al mamna allah akbar folo forala kwa ka saya kondo minale ke mo saya kondo kala mo manyame kwa ka bade ma futi nyale kwa ken ko mi sayale kenama o sali bawo ayi wole kono batote amulo min tabu ka saro alele fendi mi islamani kafiri bola nyona islamane dodi daro islamadin de dodi bana an kusa be bola manika kano an ko islamadin tuyale adende ko na erese bani wole an nalu kono bi iba mani ka islamadin ndi mfa islama nuna islama ndi bala tubi anu surona role anu yele ma ko irika be islama itunya ikolo ko be islama sile bali te salla ana sali ko brake ka bana ko di ya wonan ma ko islamale doludi fo jimalon ya wonan ma ko islamale doludi fara ko salfu wala wale bi wallahi ni mo te islana ko kele kana ki sababu la salfu wala ibadul lo ni salfu wala nan la tapel nan la bulu aken ku yamma ni ga albe do quartier kelen bono abike ko mi yani ga ko ya islamali fanandi mais bi mi ba ko ma so fo kele di bulu wala do akali yero minala sankar tan fly tay misri la itay nala al salmakili kamena ju sutebo amole na nala ju sutebo adi mole al sali tara ken ko kente mole jila mole yele la ko taro sallo ko ni adi tapi o mina ka bajem brode dodo ibaye salfo ala mata mana aba waya du waya a foto tala ka lele ni ka foto sai man si eni hanna salfo ala du beretew sankar tan blale te salla te timbirina bi anani bikele nero faya photo ta ka publier mo wala alon ko islamadin do ladi ka soro islamate ay salla salfwa ni salfwa manna batubari ro dinal musalidi allah taala kumana anye ka anna li sali ko wolero tabanka ko qabra sali takadi amma ka sali ke pendi anka sali le to masredi ka islamalo ka kafri lo sali le to masredi mida ida ka kabra do islamal la tondo ka sali ke pendi sali dara yala warama bato ko mumena na la kila sona dukane sunani ka soron dukan
figi nani ka soron dukan jihadi nani ka soron dukan ka bara nyuman da ka soron dukan mais sali kudu bele kudu ya ko son hakketo c'est important ala keto la sali bila ala ko ko men ko te ben dukan ko kana kila sale ko ka wadi ko ka ataka wadi jibril narata man ke wolo yo tama mission rapide kama ka kalto sunoro kana ala la kilata ka wadi dukulo ko kaya ka wadi baitul muqaddasi ka wadi baitul muqaddasi sukele woro ka sakale le di fo sanfe inda sidratul muntaha ka tamisan fara folo ko abla fara rongla kila muhammadu ko bera sallallahu alaihi wasallam o ken salile fe awan ko sele allah taala ko muhammadu mi kili dogorela bato do le mbolo akabon ate be fara kanaro fuye na nyanyo fuyere marasali di made wadi man kunu mo kaba mbara farda biru takadima mari ala ne hinane anna andi baraka bila nabila musa suna tambe kafiri arote ni ala te wallahi billahi farda biru ko kota ko kadi anuma ala la kila sewani ni kaya ala ka le kili ka makili ka mendama tolon kote mendi wolo ko so ala ka makili kila bara sewa ka bolo siya koro wala kana jo esperance ma nabila musa esperance koro ma yala ale folo kila ra katamala la kila kan ko mi tamira le kan nya ba mi la le ko kan adamaden na ban adamaden na kafa adamaden na nyoroja alama ka long afo kila no fi man ton tesi ko alama dia ko intervention kila ki kose albe o ki samena ki kose ko wato lolu ole bi dole ba wada mandala altese billahi sallahi nga be wati ro karoten adama da bela manyali bolo ma ko goti adi sale ko treda ko sai ko ngana wiya fore ko ka tambura ko mambiri mai sila mala la sala ni mo mi ma bri karoten adama na anu yera kuma tambundi ko saliye dama gelelale anto fola sala bate sona tala dama dala te son kuru mon te son sani mon te son ko mo mina sali tabon ko le harje bele ala nala kafri mele ko le kan jo sola wole kan kanikela jalon dolo mina ki tebe ki mina ki to ki son ko le kan damana mini baraku mi fali mina kotaro mingi kan damana de mase ni sunkurumbal le sola ni kaninde kala ala man sora men ni nyakara moy babara kan ni fende bi ala kanan so o mo le duma mo le dama dala danka de mo ko le harje duma badelu anya fele salimene mi to ni farda lolu ka birolu na si ko abla lolu anu dolu e bara ba antanya sorona salimene le mi ba gbele ya jankaru ba si amma anu yana ko jankaru to mata ka sali min kumba dimi hu bala selero salfana di tamalani la tra di tamalani fitri di tamalani mi bala kunu ko jankaru tole halisuni ala sunya ambara ya dori suna terminal kane ka suno basi ta solda mu baba aba fo suno ro fe fo fitri mi bala kuna da sir mal ko ce kun tan hala amai badin as-sala ra's al-ibadat rasul amr sali le ko be kundi ni salla silamal dolidi ni te salla silamal fintiri hal silama ya fani bi kaka ale ko mi yesu asifani mbla surasi tidi ambe kalo ba mina kula tonoro mbatalla fana briki ba men do kadasi lato katasabinya mi libolo me te salla ibra silama la masidi dota ikaka ka penu la bolo le me silama sidi badin sama ba me silama ya sali de ko anna sali wol ibrahim ma brana fuya ba fi jimani jima dul bolo wolere mol kafsa do ni dol fana fo singaro ni singaro dole fo donki ni donki anna fonctionnaire du cadre bawul wolta fo cérémonie ni cérémonie mo fona maka bana bedi ni alate misir ba do bralo ko mi kitiru misir ba dala ka o fe fonctionnaire du ni cadre dole yal ba boy cérémonie fe fo nyo cérémonie bere ni ala wol bana misir la sin wolle mo fuyeto cadre kar sabrana kaslala ko lié garde ko yorobe mo do wol gi mo badi ka soro mo fulle ala bara wallah kasoro mo fulle de ala bara alula na lula bana albara le fanda belano gardu yel ko bani feyel bolo alima milibal kono me du wasoro sali te kala fo cérémonie so baba ni ala an yel we no don bala bo télévision na mo lon sala ya le ya tan de amakusa aboru komba ke do ye fo ko sama la rikiba kala labiri alo ko biri watile badin ila ayna tadhhabun
as-salat rasul amr ni salitila silamatidi ni salitila haliba misiru lotonotala ni salitila sutiye ni salitila hikitiye rasul ko sallallahu alaihi wasallam inna al-ahda alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafara mais be fon salida ko combien ni kafirul différence la wala salida ibamu ni ati salla halima konte islam adini ikana kili ko ila sije kanate ikana kili ko ila ba kanate ikana kili ko ila nisi kanate hali sallu mu'mini ne ambola sisa kanate la ko fo bouger le kaka kanate anya bode bouger islam wala ila kal ko fen kanate la bouger do yeni islam te kafiri melani abila ko fen kanate mala yambo ila de ma ba da mo ni jufale da muna sali ko te trongo de ala mano yarani ala be se madama أقول ما تسمعون واستغفر الله لكم الحمد لله الهادي وصلاة الهادي للهادي البشير أما بعد يا عباد الله فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أن يا منكم كتبائر على أولي مما أن يا أولي مودي الله تعالى كو أن ko sali farde wati depuis folo sali ko korole di aya mele wirala amada minaru mada kede ni be salda sali kenya sine sali sariya dole wolle wala fula nyoko be kede be salda ala ko wati nen tamin ko fe modol dina no roblalike dina sariya sindi balko kede min ka kan ka sariya nyi ala kala sene ala bola sene sali kala sene ko modol na to no roblali kala wulko ado usala ko di sali rotine alka rotine sali rotine bi sali mablala bi sali yekela bi fonyu wakafatu le lombi anna kutuba ko le ado usala bil lahw ado usala bin nisyan al awqatiha ado usala bi adami at-tuma'nina ado usala bil khuzabalat زي ما نحن اليوم في الصلاة بلغة نقول أمر سبارما دي كتبها فايدة كلالة كوفي ما بنقول كلالة كوفي مرفاتة دي فويدة ما نفادي ننبفر ننبفر دي كتبها تلي ما بنفولا سي سينمو مي نو إدين النكا سيما مي ما أنت نولي كما رسول صلى الله عليه وسلم أن يندالي anu yere pere ni ko bere la woni ne min tegeleni an hankili an fa ko be ma ka ko andi fa dina men fe an hankili o be ma na amma fa lu na amma fa lu ni an hankili o le re ma ne nin tew ba mo man ni madala la ma fuike an hankili ko bere le madina men fe wole an kun toro bon allah taala ko mo dol kan roblali ke fo mo ko fe ko ka sali mina ka rotien sali rotien dol bolodi wole ka sali abandonné wati ko tala wul bolo suba ti sali fo 10 heures suba ti telephone ver aba wo sola tu dolo kambirin kuro di sumu me ba asenga aba bo tepe la ay mbalia aba bo mbalia ay kankan kura ay sunguru nil ko ay bisiki dona ay bal dona aba bo rodo ay rodo aba bo grandola ay dola ani sunguru nil le aba na ala sula ba wasi woro suba ti sali fo ne ver fo 10 heures ada wo sola ora sali mabla bravo tie sali ke islama bulu ne ver 10 heures il islamato il islamadento ile fana ajila ku gabsa mo di ba mi wannan islama ya makabala ibada kuma fo na wala ko kun le gabsa kun ne sallame verle kun ne yake fo de ko erate sallaw ma problem na to en islama den qiyas batil mukarana anyi ko do le comparer la wala kala sababu di islama te bantela dinaro iba kuma men fo doye islama salwati allah taala ko inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta anna lo na ba mi to imam usaymin o ko islama ile ala wulama ka salin ke watila mina wati tiklendi ka mabla ko mi suba salwati ro ni islama al bolobi 5h30 misali abuluma misir dolla 5h25 misir dolla 5h35 ile bola ko wabla never la yirema ko ba ni ku itre suno le ro ido rendez-vous do ba ki bolo idi montro bla réveil la be téléphone sidi kunu kadoma mais Allah ta ima kute nember ki dara ka ko wala ke ki sali silamani ala ulama ko suke pale sikani ko la sali terminal ko bani muna ko tira ko man amila amalan laysa alayhi amruna fa warad ki ba wala kewdi
annu na kutaro ado sala alkatali wati yo do muli luti salla amuso salla ademuso fantate salla ademuso mizo salla ademuso nyina bate salla ale makote ado sala ndela ke la famille kono famille tolu naka mindi yatoe ale asu nyauma ndele kundi ndi baba kela ndi dal be masansan min ba sa di fokula ay tarta dele wanda masalinde koson ado sala ani ale kantibi luti le salla amuso le salla dente salla o den ba to accident o be problème do crier an ba na sudi ko la ka sadini o an man ba da bla sani ko ro fatre salla an man di kele yu may ni kali kala muna ma ko la ibrahima dende yo ni kali kala muna ma ko aya fanta dende ba dina fala ado sala har ka sagna bla do le ado sala ado muni kasali ke tuan sali urukonte mafala sali suidite mafala sali te kala mafante yaro ibadu liye abafu Allahu akbar amin foda kana sampe ko bi karuma fene nane me be silamaldo amin takete silabadu la kala tele kalnyala ile sama ado salatu le mebe kasali ke kumpagale amin doye na fara ko urukonle ba obirini ikala le ko dande aforo urukonte mafala la rajale ado sala me yaro ado sala almalo mi fola saliro ale kamilo ababiru rukondo ka birinte ama kuni budu ado sala ale jila le kale hasini salamadu malo mi fola ni alate sal korota misir da ba minate nga fo misir dola mo badu monera ko ni mo bala malu yalela bon fun ya kwana tunya ba fo odi bambulla mu keni iba sali da minate ka portu memina ko mo site bo ko fo mina sali korota ba be salamalu mo se mali tande ke mo se mali tande ko sa kwanga na se kwanu fal ka ngire gele kol man dun karana ni fami dun karana yani fa bila kungoro tanya nyini tanya nyini mo ba wan tanya nyini billahi tallahi amra men be kurobo misiri kono salma kila mana mo dore soro mini sali korota teson ya ba bo la bismillah ko bismillah karta ayi bismillah bina wala nyoma buyete de amaroni la ko ta bismillah ande kan te mena bake mba wama o fana ko bismillah sa saidna o fana da duma ado sala marasali mandula amma kote ado salati be rabbil bil fima tamimi kabi antele mendo o mundi silama kura nko kafir kura bin barabo kanga bani momo ko silama lengi kiyama idi dalulu fo bada ma uqimat alhujja alayhim fahum kafir bari nando fo be dalulu banko lalola nan fo kan ani momo na nan fo ko bla ko kan saliro manika kando ala le kabo ala to ala hinalale jabal den ko mari amiriya ye momo la ka lalu ko kan silama ya ronnal be banko malaka fo ni malala ibra kafiriya kalaluka be amun kalama ni la da waro madir mo la kafiriya law jamais ko be duma nyefo karsa ile jahannama le karsa ile arginale ndaw fo ladi ndere bulo malo mo to robi tumoro fo wato jahannama malo mo la kafiriya min ashad ashiya ile ya ndete sonama memi temba intafatil mawane ko di ke sababu ni mota fo moma ko kafiri o brabo ne la ko rode bani nan fo brahira anni nan fo tala kilim batola ndo fo lubi silamalu kole Allah ta'ala kodi wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina idza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khayra kwatibe mu'minin kele na afora ko Allah kande kela kande ile ina la philosophie tambereldi kana haklina tambereldi kuidi o bewma ko tebe mu'minin nan fo braba ala taro abra ban kila taro afana min ko de Allah ta to di kila ta to di de nan fo ye fembrele batula anan islaman ni ko tekelendi adawu salatu dolo wo islama ti kono bi bani mi makabani membebi iba ile Facebook kana melobi islam adendo lina kuma la ko wole maileni ale tisali man gagando afa masalaro ana masalaro me de o ka me ko min ken nan fula ko mabe nan fo ajula roke ala kan be mena ile le folo mo fudi ile mi folo fula imi irero ile tabo fene islam ya lonna be kuma ni munja anyere antele mento foloba rasulu tele ndere kitabu do mafene na wolo mbaso aba bisaba anisena ko ye kitabu ro folo mil tiyara budi few mil tere rasulu ko so aba bisaba ni ko akasi ya woni de
mbara min la tarjama kan foro nya kranga militaire rasul ko arabu tamdi dul bon frafinia dul bon farisi dul bon yoro bere men be tere rasul tele dawai sabab usul kul tamma ko sababu adafani ban nan ko rasul tele be tere arabu le di tumaro kuma di nyen boya men wol tere rasul tele arabu te wuludi wol fana rasul fe o muna wol ti sakela al takan o be ki sabari ka nyen do me amralo sali ko te arabu la boyanyele nan foro hasidiyale arabu bara pami ta ko wanye fe arabu kramo li bunye mindo silama yako bana fana ga ko kramo ko ko di wa hasidiyale nan funa ko bla baldo sali ko te menide hasidiyale ando fo be bani ko bara seroro a kuma ay wala yoro ma a min yara ambara ya mimma kabani ni kan kame fuka kutubale ke ko bara to wiyankilima ali era ko te ngomol ko wiyankili saba wiyankili ko rodi koko na bi den ko la defendre lila hali kumba toro ku itawke ma am fana barato wiyankili ma kadina defendre hala kumba toro ando fo salama be ngo le fo eni do duma nga kutuba kero do jimata minin do ko fe ke ko ma ko ako sa fila ko duma dre ko ma ku kuma ni ro mi ngoli ngo nyi wole ko jo nyi wole ko ça fait nyi boya dam nyi le duma ni men di sala tatule ko ndimba fo lan tese badin mo anuna ni fa bana min nana ndina fe bani ko e mo men la ko robbi mo silama karamo yile ka yira anna bato ke silama yake ka fo ko kadina ko bereli ke wote tanadi mais sali nan nyame anyi sali tote ni wo fora koro aldilo na o classé aldo manene ankara mo ke ba kutubu sa ma fi do wa al mautu al ko era ma felo wo kadina karale ke administration de la sandaro alko ko madina karange ko no administration de karana bay ankara mo ke Babakar Diallo mo maneni le ka ko maneni ka nyamane ana yamana karamo breze mi bi dabla ko wudi maneni akay mo yisule idala mine faneni ni nonni kelase al kolonya famille lo le idala sino salama ni koloni barani itukumala kamol ni nyama mani ba dol faneni fanan faede ibadul nanini fanan naede mo jura fama wala mo tol fanen nala lo bo tatakuru ke do ko tatakuru wara mo famane na dirat mo ba kuma adu baneni bunye nya wolo akra diala iba bunye familo fa bunye te na bunye te fi dol fanen ge rasul fanan kam fo rasul tre savana di ako kulayan anu rajul walidahu ko ce kanifa danga sabalo warara numa mo fa ifa isron fa danga fa manyami fa semi kala dena abasisan afanisan a supporter ka koluke mo ifa danga rasulu ko kwadi sekela kwalmanye adi modo fanani abado fanani u fana mala se dialo dala se ale fama o bala se ale fama ko kubiri fa danga lodi donc momo ni di mol fanani bani membe de mesendo do ba mone adi na ni kala folo ko may ko tubale ka to safolo de mesendo la ba mone girana adi na ni kala ko min ba da ronna adi fa manani tela munda ibri fa danka rasul no le folani badin ba nyalo miriya men minna jamana kono silamalu ambe ke keleni ka miriya men kelede su koteo bari mara men dola ko ala ne de salman ga no me an dan sula bilala su kote men de flami salla flak man ka arabu kanodi arabu kan rete kutubu ka kuma do fo so ni kuma mago sali kan arabu kan sumi arabu mo la baraka ko ala kila nani fonyo le famu arabu la fo mi ki Allahu akbar bismillah arabu mo fo arabu kan le konal mo sufo ka kon kila nani wala ko so na jaro sulu wode biya sana kila ka lilo ko ali yasbe bismillahir rahmanir rahim kuresil na rakoti sebela kwa mulo kwa kabilo do pile mana ko bismika allahumma ko fuko le tebe kila ko ali ko boy ku yasbe bismika allahumma ali ko kila kunti do boy shu kila ire ka kalamina ko ali ma ko imi ali ka ira la ka fasi donc vraira bismillahir rahmanir rahim arabu kanne mais arabu ma la baraka ko kila nyede silama yali na langa zudi mana fonya min tral bulu muro lo fodi bismika allahumma demesen ba fitna bara dum na demesen rasa iba mo sifan ka bani ala salla jonjonte ndo fo le bi ha salla kura min madri bani nan fo nan dina ro siyan kanema nala ni ala
anandi na na te kan mali rasa krikra mini islam dendo kambirin koro finja ulu min makote sali tekela bon pour la forme photo la bon ko sume ba ke wol fana ga biya su sume no nala kaslama ke ambiance Facebook kan ouais trente nan fo min kan alele kay ya kwa alay kambe mena badin mas babrana de mani kala mo balu alti fregambe den ka ton si mena an kana wasu ya ko tele nan ko suya be ba kenya o matembi ala man su farga no le fala kan kan do aba fo be ko so solu be nan fo walo ko na kiri afadi do ro ko ba kala le kabo so misir la mu'mini haklito lawro so min to mena wo kala depuis folon habi ijma'u yere hujja ijma'ul ulama hujja an ya la kan kila kampe lonna be ba ben ko ma dalulu dulu si ama ya lonna be ben mima hali rabul ti se sala rabu kando ko ala no kila no min fola anto ne arabul la kan fonyali al sanandi se ka bismillah ni do men be fonya bere maka qur'ana ta umala malema kabani sine de fo fola moyo ko qur'ana kuma o folo kwa ngone folo fo kutubaro ko kala tele ko qur'ana ti nko qur'ana nko kila la sede ngoro ay be ga mo ba kante so manale ke de nuro ba ka jo kede ne nko mole e puis ko do anna mol kuno fanyo famu kramo mo bale di lonnale ko ni atede ka ko ma sumunde kwala kanande kwati de fola ba no do kuno folo billahi ndra o be krosla hali do ba asi trofe tafsir dia yu be la krosla aban ko kafa ulaka karamono kuma do koro fola nya do ma ile ba fo minu te keleni alani karamota wala ile masa baba fo o be yena kalo kuma kele ndo ye arabu kanu do asoro koro tan la karamono kele ne tala le kamilo kono do amofu mo bara kele fo kono ndo oroko karamo kami fo alu yana ko kila se den karamo le ko kamfa kumbung kami fo fole arabu la boye nyebra na dina la boye nyebra na bani amere ko man ka kanu muso nyife la dinu kumba ntife ko la dina mabo rasul bin dina de la arabu lo ar-rasul an-nabilu al-qurashi arabu lo di rabu yambe ba kuma fo nini ba kuma fo hankilaka di ba kala minal bulu ba dul kame dara ko sori mandinga alkolon ko bon ki sudana dul kado ka tala ka da université la kankan ka karani fenke français karan wono oldu no gela bibi menote alife o karani kutubudi nala aki hakili biso mema kutubu sambi oro ko ate fo nyina fo arabu kan ate fo nyina fo dina academy mi biyo kono kasi dina kuna kutubu e kono majma al fikr al islami dawli bi jidda kutubu yaro mo ma fo nyere nyale ko yi la deno kutubu kilin la ina aki la deno nden ta fo la nyamite kutubu si abi ata fo arabu to wule ntemate arabu be te kumala ile kutubu wo wolero ay urule bi ay dole duro mominon français kala koroni kankan malo ko philosophie ba kono wole kala abani wo université la awara kabo da manke koro wora ke bi kumuni ko kala kutubu yeradi c'est ati feti hakila ati me mafele ala ta ko bi docteur Ahmadou le ambe la mubadi kisudiabi karamo be ko karamo be bunyala medina kiti do docteur nala loni bay ba fu ada ko maro aru tiana molo nina kabu mo kiliti se meni fe ba karofla ja ko ibra belo karofla hal do to raro tete do to fura ni mini wala stagiaire la dal be te flana wala nye be flana wala nye stagiaire la o be wi ale ni setil de so e ba kuma ko ni docteur Bayre ko docteur Diallo aymi docteur Bari aymi docteur Krange docteur Bawere wala ko stagiaire ni wala te susu wala de te susu bani fe la mina nya ibu dalo gogo do aro nye bo do menu karo fla karan karo sabak karan sanani kara saloro kara ko bra ke karam fadi ko kumbun sori man di kakaba o fana mbafo kenin de roba Allah mo balu wallahi ma rasul ka befo rasul ko idza laqaytumul madahin fahtu fi wujuhihim at-turab hadithun sahih kol babe mo matola baludi mini mol matola ka morro bon pali fuluta ka sarar nyaro kuma na litien ne gala modo ibaro to adi kafa anna mo bal ko sankaran kando ki ba foto di ma subhana ba ko de fatara wala ke ni ngawdi asimo ro sibolo tem ma sambi sa bayde bu fulo de fitini kutubula walanda kranka ko role sidi sampla sunyafla kutubu ti den ni le no fo lui bi ko kutubu dele
anna du amal sure din dara ka tala da karanya ini la awole da foro hali bo se ku subhanallah c'est min makabani il est sambiri ka te lani docteur ba sanjel le ka ambaka docteur Amadou sanjeli woli wala courant ko ma développer afan be document docteur usno la document le tema katoma fenna frusu nona ni soroni kunu singa sama bo bil dafe woli karamo baba wol dara tete Ousmane Diallo Tito Ismaël Tito docteur Tito Souleymane Tito Aboubacar Diallo Tito hamaka kalu kuma warase wol mabbi kuni kay arabulu ko la fe ko la kay marseille e fana sira jango marseille hasidiya ile no yikile ni fo katona la kuma di ko fi sabillahi bo ko arabu karamolu albradi rolela anu kapsa de orange money krenti arabu karamo si bolo fi sabillahi bo kama o yenkula a numéro de ko orange money numéro fi sabilillah kan ko mademe ban na ma mademe fente mon bolo fa fina mun anu bolo min ka kan ande ma wolle kele kalde ko labo hene ha nan fo si mayla ayem mana kan fo la ka fa min fo mori ko buri ndinde kala sala la fi sabilillah iba men nyalo ala to ala mahina la jaba den ko ngwa ka fa nan ni bangba tu fo de sen tudule ma na ka fa nan lo ala ma soro ta hakli si islam mo balla de fote meni de mete mini wulika al fane wuli ali wu yanklige be dina deme islam be ni le role ibali ala ifana dula ele wallahi men la fi abana al franta ya baba siyasa nala de hakli soro le alti sababa nyini no nere no wole fola ni kala mo toltina la bena ele ne ni haramu yande dinaro me ni minga albami ne ni fo kamere no fana ele kal fana nende amba la sar nyoma tasole fato maslama wole mon men islama sino te sababa nyini na wallahi te nyini na bani anbara ya da bilalo hala misrite o fana mbabbe misri lo diwa nkara mo le kutubu di maka fo lo mason masjidu dirar ngoy tawba kona qur'ana ko lo bela ibana ni la irila me kutubu no karandu le kala ala baraka do asiro ale te monela ay plan ne kala ada ko misiri te ma be asa tun sa mo la famuni mo li be me la ni mili karana be kalon mi fola ba mi ta fola be kalon ko misiri to masjidu dirar ko suya ala sul tele milu ka plana da ka misiri do loy ka tola la ko misiri me aloni ko min kama allah ta'ala ka ko alladina takhadhu masjidan diraran wa tafriqan bayna almu'minin wa irsadan liman haraba allah wa rasulahu ape dafani ko mon la misiri mena may ka bondo loyete clandestin buluma autorisation manyini silama nyemo makili ko lo ko robe ko bon ko misiri al ka suke rasul tele planetre bo al baba lola wole keto ko ka plan ni jamfa be robe rasul kama misiri ko rasul boto atabuka ayina la ka misro nye fe wolo albana ka delegation na wuli ko afo rasul ko bon ko ambra misiri dolo anya fe bo yina ya dala ka ka immigration ba mankela aldo ke prévu ko rasul yere saldayam samol dina mais moom lu bana sine al islam ya kele ko kuma la dai nan fule ta ka dina kele ni islam ya kele mais faut li plan de la na plan o te do beredi ali bundo lo ka bisir to la pour la forme mais akono e nyoye mi kala herete la khaira fi kathir min najwahu nyoye mi kala kuma bi la danay jamfale dina kele kande arabu kele kande arabu kramo min na jamana kono min brase donc ka denun kran ka banka dina la bogbela wolu kele kande wallahi wole fola kono te kala lay il islam ay damara de ta misri tema be misri le mbake etre nimlaro amaba mbake nimlaro wallahi mbake nimla jamaro misri taw ma war salu ka fo annal mamba afu ko misri de ado misri de kwa te beni ambara dunya mu melele man kaya maw me am malo nala malo am gele ne la jinaya ko be am gele ne sudu manye fila sudu maye de na fora be ko ka fembol dise na ko fora be ko karana na la karana flaldo mais ile malo fi bi senta ka bo bi dunya kono idalo ko flade mrabo karambulu man ni ala e flade mrabo de wallahi billahi ta'ala bani ka brusu san wo feyal bulu alu wakalni asini am nyon du mali al sudu mali wol make wol kayen ka tote indo ba nyon beti njati allah akbar allah le ka bunye e mele kanu du abo ya jero abi mayla jule rasulu tele bilal min ka sali makili rasulu tele bilal tere man ka finge farafina do ka bo Ethiopie bilal bonele ngomolo fokal ko kali yoro folo ni le ko ka foko be ki ta man ka kano be ki ta kano
ba ni kuma men ba fo nan fo mo la salla kamino de ndi bon fana ma so de bate kanuri sankrankate kuma bara tura sisiale malbulu nan fo mo la salla mi do bate kan na la bate man ka suru to ko bate ngul kanuri ma sankrankante odi kuma do di foro fo ka ko ro fuyelo ile sankranka ile kurongo fo ka ko ro fuyi na bara to le ma ku kani salimo ko amin fo la ku malo na le ko jaba de ngul ndi molo na sankran kurongo mo men na mo balla ku jaba ne mo men donc fumfana on yini na kurongo kano ni so fola c'est vrai que to dit bani na turo kuma ma nete jaba fola tende bate kante di mabo bate kurongo le ndi sankara ne bon na fora ko mi fola fumfana o korolo ali fana mi folo di mo korolo ma korolo kutuba le raba ala be sima damma ala man demena ala salama ya sabati bejo ajo ambra ala janjal di na ala wulini muma salama lo anje kunu ayi tele mi do bi be ka ganka min kele ke wole men min kay ko lu kara aliya sebe pas kan kayele kayda ka ko mi antaro amay arabu la fasayete fuite ko to non mala arabu kafir folo yew c'est ban na mo muhammad angoro arabu be islama ku be mo arabu ko arabu la dinyele ma anu arabu ko rasul le few rasul sallallahu alaihi wasallam mra arabu e sigrati dala amina wallahi billahi gife kabo Suria arabu ko Suria français ko Syrie ndere ko muso arabu muso ere muso koroni ma ka sigrati ni ako he ya bunay hada mashallah hatta doktor yashrab hada muso kanja dolla ko basite kal doktor mi akola ko on be men muso kanja bitin an ko arabu be islam ale arabu la dienya tew arabu doli anna mo bal kapsa wuldi joro ko bero billah anna mo balu joni mami tre mandi ani fenu me arabu be tedi arole fe be berero man ga be kan mba arabu be fanatine arabu me maya be kan je arabu do kan do may arabu ko te meni fo rasulullah ko le ben anna kila sede muhammad na ko kwani wole ko mi tre kan ko le fo na mpo tre kan le ka fo ko bra na sa dina kuradi mo te kila ro mo te kumala me ka to anna salama ya meniro ko e ko ke abba ko ke adi ko me ma mi nyome alban fanani alal falema alban nani alal nalema alla kulu nyasu wali wala ila lanna wallah ndi den kuma roy baba men fola nkalo wiyankili na to wiyankili na to se do sini wol prente fo ila fo di baba encore data se nyoy na to di kenga mprene wiyankili fo nan wajabi nala alhamdulillah ali min fola okra mote ci sudia andala sanu la jinere ambra senia kaboma arabu karamolu ali saraka min Allah arabu karamo siti am arabu lo singo mode ko fi sabillah ati nde dafo mais nko orange moni nde bolo ko fi sabillah ko kalma dem ani nde bolo lim pre ndani muro fo min bari reka ila la ne momi yakuna kirenu kumina ngade kalama almalo ile ku bala mulka ko sere idaye molla ile refe ile rela ibe mende ko ni ngo ma de man ko se tomu baba jani ba ka famina da arabu la de ma ko birindi kalana kala tara karamo era no min kala wala dani mujamma mal ko fahad ka birindi kalana me be kele ka dole ne men tara maki atara se bola bela fental bulu karamo era ala la ya fama karamo denke makene tere watiro mina fala ko fisabila karamo denke makene o tere kuna kidala ma batira afone ko ka fisabila leke ko saldi se udana o be angu o sombe amula na tribu ile ibu fulano yoro ni kuma te mo kuna ko je jiro assalamu alaikum wa rahmatullahi الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر
يغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Min bara jata sina ko da sababa so ale no na salanya miti arabu wa jirika yiti akan yodi na man na sala fangano man na sala na kano anwanya nyina ni bana dina ko ko kanya hal be masa ke na nyame maki kana biya ce ko ni sali to to ya te ni no anyo ni ala ma ci birama ala ci dama ala yo ci ya ala tonto ala tanto ala di baraka wada meno ala sama sama إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله